Wala nang inyong papa sa akong papa, Lucio. Akong papa kuyaw kayo. Ano man di ay? Nakaimbento og brief nga hiktan og lapnis. I-present ko na Maria Bagumbayan. Present, ma'am! Claire Galugdog. Present, ma'am! Betty Lapia. Wala lang si Betty. Kaya kung clear, ikaw ang absent. Karon si Betty na pod. Absent si Betty, ma'am! Dudong Pawex Jr. Present, ma'am. Lucio Tanan. Present, ma'am. Wow, very good. Kay naka-complete uniform mo tanan. Uy, murag luya man. Mag-exercise ta ninyong tanan, be, kay para mawala ang iyong katulgon. Sige, ma'am! Ma'am! Huwag pa maulan, oy, kasi gugakot ka po tubig. Mga bata, sundog ako ninyo. Left, right, left, front, front, Left, right, left, front, back, front, back. Left, right, left, front, back, front, back. Mga bata, shake your hands. Up, down, up, down. Okay, class, sit down. Kailangan ko pa mag-anak-anak. Class, our lesson for today is all about scientists and their inventions. Ma'am, musta na, ma'am? Ito na mga scientist, ma'am. Ug unsa ilang mga Ano, nabuhat? ma'am? Mga naimbento. Give me one example of scientists and their inventions. Anak ba? Ang makahatag og saktong tubag, tagaan nako og 20 points. Ma'am! Lucio, stand up. Si Luciano Tanan, ma'am. May pa si Lucio kailangan 20 points na. Ha? Karon pa man ko nakadungog anang sayentisa Lucio? Kinsa man na siya og unsa iyang naimbento? Ako wala papa, ma'am. Ug ang iyang naimbento, tingkarol. Nice one, Lucio. Scientist na na yung papa! Scientist ang akong giingon Lucio. Wa jud ka mag-study ba? Abi na akong scientist na na, ma'am. Kaya nakaimbento man ko sa tingkarol. Wala nang inyong papa sa akong papa, Lucio. Akong papa kuyaw kayo. Ano man di ay? Nakaimbento og brief nga hiktan og lapnis. Maghilom na mo. Sige, unsa man? Kini, tama na gud ni. Ma'am! Stand up, Dudong Pawex. Kuya, huwag tutong pawis. Maka 20 points na gina siya ron. Alangan. Si Panday, ma'am. Wala panday daw. Huwag na ka na sa salida. Kani mo. Si Fernando po Jr. ang ginagdalaan na. Tama, biyay! Yes! Tama ko, ma'am, no? Naka 20 points ko. Mali. Naabot naman ni noon ka sa salida, Dudong Pawex. Ang ano. Abi na kung tama na ba? Sige, paningkamot mo kay 20 points ni. Ay, mama ko! Albert Einstein nakaimbento og refrigerator. Very good, Maria. Palakpakan na to si Maria. Yes! Oo, Maria, oy. Tamba. Unsa pa? Ay, tama rin, ma'am. Ako, ma'am. Si Galileo Galilei invented a telescope. Very good, Dalugdog. Dili kay si Papa ni mo Lucio o si Panday ni mo Dudong Pawex.